Hi, namin din ron sa Mercado. This is our moment. We're taking summer classes. Yeah. We're here, we're here for Yeah. something different, Our friend Batal, something good. Jesslyn, and Jessica, the number one. Yeah, break down. Hi. Kapaligis mo? Yeah. Uy, tricycle, uy! Di pa tamang uli? Hi. Ay. Labang nami. Matabok na miss, there sa Mercado. Yeah. Hindi. Sa loud. Ako natakay sa ko. Paalam mo dira ay. Kasi madakpan. Grabe kayo na sila over. Kami over. As in, grabe. Yeah. Yeah, it's very hot. Nita, uy. Grabe. Nagala kami, nangita kami yung sakyanan, hey. Yeah, pero kami maabot ang sakyanan. Mabasot ka. Yeah. Lingi po, uy. Gopa. Alain. Mahayag kay sa tanan, wala makita na, puti na kay sa tanan. Puti kay sa tanan, day. Kabaw ka lang. Ha? Yeah, pero kami maabot. Bye. Bye-bye. Bye.